गोजरावाला थाना ख्याली में पुलिस कांस्टेबल के हाथों सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मामला। सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा एसएचओ थाना ख्याली मतीन शफीक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत कांस्टेबल यूनुस के खिलाफ दर्ज किया गया। कांस्टेबल यूनुस ने एसएमजी राइफल से 4 फायरिंग करके सब इंस्पेक्टर शफीक को कत्ल किया था। पुलिस कांस्टेबल यूनुस की फायरिंग से थाना में खौफ व हिरास फैल गया। सब इंस्पेक्टर शफीक का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। फरार कांस्टेबल यूनुस की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस तर्जुमान सनाउल्लाह साफी, नुमाइंदा गुजरांवाला। गोचा में असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। गोदाम से गैर कानूनी जखीरा शुदा चीनी के 1060 थैले बरामद। गोदाम को सील करके चीनी से सरकारी तहवील में ले लिया गया, जबकि पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी निरखों पर फरोख्त की जाएगी। चीनी की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी जुर्म है, ऐसा कहना था असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर का। कोच मोमिन कचहरी से लड़की गन पॉइंट पर अगवा। जारिया नौरीन अपने दावा तनसीख निकाह के सिलसिला में अदालत पेशी पर आई थी। तफसीलात के मुताबिक जारिया नौरीन ने मुकामी अदालत में तनसीख निकाह का दावा दायर कर रखा था और कोच मोमिन अदालत में पेश होने के लिए आई थी। अहाता अदालत से दिन दिहाड़े अहाता अदालत पुलिस की मौजूदगी में कार में जबरदस्ती अगवा कर लिया गया। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई, ताहाल खातून को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। सरगोधा में जुल्म और सफाकियत की एक और दास्तान रकम कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक सफाक वालिदैन रात के वक्त 2 नौमौलूद बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। दोनों बच्चे जाम बहाक नौमौलूद बच्चों की नाशी कपड़े में लिपटी रेढ़ी के ऊपर से बरामद हुई। दोनों नौज़ायदा बच्चों की नाशी सरकारी गायनी अस्पताल मौला बख्श की दीवार के साथ रेहड़ी पर पड़ी मिली। अहले इलाका ने पुलिस और रेस्क्यू को इतला दी तो रेस्क्यू और मुतालिका थाना की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई का आगाज किया। अहले इलाका का कहना है कि मौला बख्श अस्पताल में किसी ने अबॉर्शन करवाया होगा, जिसके बाद यहाँ इन बच्चों को फेंक दिया गया। कबल अजीम भी ऐसे दर्जन से ज्यादा बच्चों की डेड बॉडीज मिली हैं। सरकारी गायनी अस्पताल मौला बख्श में चेक एंड बैलेंस ना होने के बाद मुर्दा बच्चों की नाशी गटर से भी मिलती रहती हैं। इस अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े पर अहले इलाका अफसरदा आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने क़याम 1986 से लेकर अब तक अपने मेंबरान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह व बहबूद और अपने इलाके की मौशी, इक़्तिसादी और सनती तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। सरगोधा ऐवान सनत और तिजारत सरगोधा डिवीज़न का वाहिद चैम्बर है और बरामदात के फ़रोग़ के लिए भी हमातन कोशा है और अपने इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए हुकूमती इदारों के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार किए हुए है। सरगोधा ऐवान सनत और तिजारत ऐसे तमाम ताजरों और सन्नतकारों की हौसला अफजाई करता है जिन्होंने अपने अपने शोबाजात में नुमाया कामयाबियां हासिल की और मुल्क की मौशी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस सिलसिला में सदर सरगोधा चैम्बर साजिद हुसैन तारड़ की ज़ेर इंतज़ाम ऐवान सदर इस्लामाबाद में दूसरे अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी इज़्ज़त इमाम डॉक्टर आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थे। इस तकरीब में इन तमाम ताजरों, सन्नतकारों और बरामद कुनिंदगान को अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने इस इलाके की मौशी और सनती तरक्की के अहम किरदार अदा किया था। इस तकरीब में तमाम कारोबारी खातीन की भी हौसला अफजाई की गई और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किए जाने वाले इकदाम पर उनको अवार्ड से नवाजा गया। सवात में स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली दोशीज़ा सवात पहुंच गई। 44 साला तनियारत ने चारबाग के 23 साला अहमद शाह के साथ निकाह कर लिया। दोशीज़ा ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। दोनों की एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। शुजाबाद से अजहरताज की ये रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद 10 लाख नफूस से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील के इकलौते THQ अस्पताल के डॉक्टर्स मरीजों और मरीजों के लवाहिकीन को परेशान करने लगे। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स के रूम में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं। मरीजों के लवाहिकीन और शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, THQ अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी मर्जी से आते हैं और मर्जी से रूम में बैठते हैं। गर्मी और हब्स में मरीज डॉक्टर्स के कमरों के बाहर कई घंटे इंतजार करते हैं कि कब डॉक्टर्स आएं और कब चेकअप करवाएं। उन्होंने मजीद कहा, मरीजों के रश की वजह से हब्स और गर्मी में काफी मरतबा तो मरीज बेहोश हो जाते हैं। THQ अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर देर से आना रोज का मामूल बना लिया है। उन्होंने कहा, जब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर आते हैं तो चंद एक मरीज ही चेक करते हैं और ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता है। दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज तो अक्सर सुबह सवेरे THQ अस्पताल आते हैं और शाम को बगैर चेकअप करवाए अपने घरों को लौट जाते हैं। मरीज शहर की अवामिर समाज
سماجی حلقوں سے سول سوسائٹی کے نمائندوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر صحت پنجاب, کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان, اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض جتالہ, MSTHQ اسپتال ڈاکٹر جاوید اقبال اور محکمہ صحت کے ذمہ دار اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ THQ اسپتال کے عملہ اور ڈاکٹرز کو ڈیوٹی ٹائم کا پابند کیا جائے اور مریضوں کے ساتھ بہتر رویہ اپنانے کی تلقین کی جائے تاکہ دور دراز کے علاقوں اور شہر سے آنے والے مریض پریشانی سے بچ سکیں. شجاع آباد سے خبر شامل کریں گے افتخار غنی کی. شجاع آباد جنگل میں بھی کچھ قانون ہوتے ہیں جہاں پر جو طاقتور ہوگا وہی بادشاہ ہوگا, لیکن ضلع ملتان کی سب سے بڑی تحصیل شجاع آباد پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں پر جس کا جو دل کرے گا وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا, جبکہ شجاع آباد میں انتظامیہ نام کی چیز تو ہے نہیں لیکن کام ان کا صفر ہے. شہر کا مین چوک اللہ چوک, المعروف تھانہ چوک, ملتان روڈ, جلال پور روڈ پر سر شام لگنے والے فوڈ پوائنٹس کے سٹالز مالکان نے اپنی دکانوں کے آگے 10 فٹ کے سٹالز لگا کر 30 فٹ کی روڈ کو بند گلی میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. شجاع آباد میں رہی صحیح کثر فوڈ پوائنٹس کے سٹالز کے آگے 4 سے 5 فٹ کی پارکنگ سٹینڈ قائم کر کے 30 فٹ کی روڈ کو 10 فٹ بند گلی میں تبدیل کر دیا گیا, جس کے باعث پیدل چلنے والی خواتین, مرد, بچے, بزرگ سمیت تمام موٹر سائیکل اور فوڈ پوائنٹس کے لگنے والے سٹال سے ٹکراتے ہوئے گزرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ کئی بار الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے توسط سے تحصیل انتظامیہ کی جانب توجہ بھی دلائی گئی, لیکن تحصیل انتظامیہ فوڈ پوائنٹس مالکان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں نظر آتی ہے, جس پر شہر کے عوامر, سماجی حلقوں, سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان, اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض جتالہ, چیف آفیسر ملک عامر رؤف سے سر شام مین چوک اور ملتان روڈ, جلال پور روڈ پر فوڈ پوائنٹس کے سٹالز لگانے والے دکانداروں سے مین روڈ کو کشادہ کرنے اور فوڈ پوائنٹس کے سٹالز لگانے والے دکان مالکان کو ان کی دکانوں کے اندر بٹھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مین روڈ کشادہ ہو سکے اور عوام الناس کو گزرنے میں آسانی ہو سکے. شجاع آباد سے خبر شامل کریں گے اظہر تاج کی. شجاع آباد میں محلہ پٹھان والا میں رہائشی آبادی میں قائم شہر کا واحد سلاٹر ہاؤس تعفن پھیلانے لگا. سلاٹر ہاؤس کے قریب رہائش پذیر علاقہ مکین تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور. سلاٹر ہاؤس میں نہ تو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے اور نہ ہی سلاٹر ہاؤس سے لاشیں اٹھانے کے لیے کوئی عملہ موجود ہے. سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح کرنے والے قصاب بھی جانوروں کی لاشیں سلاٹر ہاؤس کے سامنے ڈالنے لگے, جس کے باعث سارا علاقہ بدبودار تعفن زدہ ہو کر رہ گیا. علاقہ مکین تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور اور وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کمشنر ڈپٹی کمشنر ملتان, اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض جتالہ سے رہائشی آبادی میں قائم سلاٹر ہاؤس کو رہائشی آبادی سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ. شجاع آباد سے خبر شامل کریں گے اظہر تاج کی. شجاع آباد چیف آفیسر ملک عامر رؤف کا عوام دوست اقدام. بیرون رشید شاہ گیٹ تقوی مسجد والی گلی میں نمازیوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی مسجد والی گلی میں اسٹریٹ لائٹس کا نظام جو کافی عرصے سے غیر فعال تھا, آج میونسپل کمیٹی کے عملے کو بھیج کر بیرون رشید شاہ گیٹ تقوی مسجد والی گلی میں غیر فعال اسٹریٹ لائٹس کے نظام کو فعال کر دیا گیا, جس پر اہلیان علاقہ نے چیف آفیسر ملک عامر کو خراج تحسین پیش کیا. اظہر تاج کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. شجاع آباد کے نواحی علاقہ یونین کونسل راجہ رام کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں وابٹا ٹیم کا چھاپا. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا مار وطن ہیڈ ماسٹر ملک اکرم سمرہ بجلی چور نکلا. شجاع آباد کے نواحی علاقے یونین کونسل راجہ رام کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں وابٹا ٹیم کا چھاپا. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کر کے اپنے دفتر اور کمپیوٹر لیب میں ایئر کنڈیشن چلا رکھے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کے 2 بلاک اور 1 عدد موٹر بجلی پمپ کو بھی ڈائریکٹ بجلی سپلائی دی ہوئی ہے. رات کو ہیڈ ماسٹر کے حکم پر اللہ بچایا چوکیدار اسکول سے ملحقہ کاشتکاروں کو اسکول کے پمپ سے پانی فروخت کرتا ہے اور پیسے ہیڈ ماسٹر کی جیب میں جاتے ہیں. وابٹا اہلکار MI ملک رفیق عنائی, ملک عدنان کھوکر اور راؤ محمد باقر نے چھاپا مار کر بجلی چوری پکڑی. ملک اکرم ہیڈ ماسٹر کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے. اسکول میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن کو بھی جلد بے نقاب کیا جائے گا. حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس بجلی چور ہیڈ ماسٹر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. صدر پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ عام انتخابات کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا. اجلاس کے بعد چیچا وطنی سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ٹکٹ ہولڈر PP 200 شہزاد سعید چیمہ, ایڈوکیٹ شازیہ مری اور فیصل کنڈی کے ہمراہ
مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں اس رپورٹ میں. پنجاب نے تاریخ میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن دیکھی، اپوزیشن برداشت کی، اپوزیشن کے سامنے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا کارکن بالکل ڈٹ کے کھڑا رہا. لیکن یہ جو اپوزیشن جو اس وقت کی ہمیں سہنی پڑ رہی ہے، آپ 100% آپ کی جو فیلنگ ہے وہ بجا ہے. ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. اتنی مشکلات نون لیگ کے ہوتے ہوئے نہیں تھی، اتنی مشکلات ہماری پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، میم شادیہ نے جس طرح سے کہا ہے کہ جی نظریہ اتار چڑھاؤ تو آ سکتے، ختم نہیں ہو سکتا. نہ یہ ختم ہوا، نہ انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ جس دن یہ لیڈرشپ پنجاب میں بھلے پشاور سے لے کے اس طرف کو انٹر کرے یا ساؤتھ سے لے کے لاہور کی طرف انٹر کرے آپ کو پھر پیپلز پارٹی آپ نے لانگ مارچ میں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن اور اردو یونیورسٹی آف آرٹ، آرکیٹیکچر، ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج سکھر کے مابین مفاہمت کی ایک یادداشت ایم او یو پر دستخط ہوئے. سرسوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد جتل کلہوڑو اور اے یو اے ڈی ایچ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسین گھنٹ کے سرسوں کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شراکت داری کا باقاعدہ شکل دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرسوں کے چیف محمد جتل کلہوڑو نے کہا کہ دیہی کارکردگی اور کاریگر عورتوں کے ہاتھوں سے بنی اشیاء کی فروغ کے لیے سرسوں 2 دہائیوں سے کام کر رہا ہے. ان کے ہاتھ پاکستان کے شہری علاقوں میں بڑے مالز میں نمائش کے ذریعے اجاگر اور فروخت کروائیں، جس میں حاصل ہونے والی تمام قیمت سیدھی ہنرمند عورتوں کو جاتی ہے. اس موقع پر اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسین گھنٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو یونیورسٹی سے منسلک طلبہ اور طالبات اس فیلڈ سے انٹرنشپ کروائی جائے گی اور باقاعدہ منظم انداز سے سرسوں کے ساتھ مل کر آرٹس اور ڈیزائن کو مزید وسعت دیں گے. اس موقع پر سرسوں کے چیف فائنینشیل آفیسر آصف کھوڑو اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر ابرو سرہندی، ڈاکٹر سمینہ ضیاء شیخ، نادیہ سمو اور دیگر بھی موجود. کنڈری سے رپورٹ کر رہے ہیں الفت فدا حسین حیدری. ٹاؤن کمیٹی کنڈری کے چیئرمین حاجی شکیل احمد باجوہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے اور شہر کو ماڈل سٹی بنا کر دم لیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب کنڈری کے دورے کے دوران کیا. اس موقع پر میر مشتبہ تالپور، وائس چیئرمین شیوانند سندھ اور تمام کونسلر عمران مغل، ساجد عزیز، عمران ایف ایم، شنکر مالہی، عثمان بلوچ، ناصر بلوچ، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر علی اختر سیال، محمد رضا پپو، اشرف بھٹی اور دیگر معززین شہر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. شکیل احمد باجوہ کا کہنا تھا کہ پریس کلب کنڈری شہر کا اہم ادارہ ہے. اس ادارے اور اس سے وابستہ صحافیوں کے مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ہر دل عزیز مرکزی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی نواب محمد یوسف تالپور اور سابقہ صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور کے تعاون اور ان کے وعدے کے مطابق 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 1 درجن کے لگ بھگ شہر کے مرکزی روڈ پیور بلاک کے ذریعے تعمیر کیے جا رہے ہیں جو تکمیل کے قریب ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 10 کروڑ روپے تعمیر، سیوریج سسٹم اور واٹر سپلائی کی لائنوں کے نظام میں بہتری لائی جا سکے گی، جن پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہریوں کے دیگر بنیادی مسائل کے حل پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور بہت جلد شہر کے وسط میں ایک سرکاری اسپتال قائم کیا جائے گا تاکہ دوران ایمرجنسی شہریوں کو بھرپور طبی امداد مل سکے. پریس کلب کنڈری کے صدر فدا حسین حیدری نے پریس کلب میں آمد پر چیئرمین شکیل احمد باجوہ اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے عہدیداران اور ممبران شہر اور شہریوں کے وسیع تر مفاد میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کے دست بازو بن کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ عوامی مسائل کا خاتمہ ہو سکے. اس موقع پر صدر پریس کلب کنڈری فدا حسین حیدری، سینئر صحافی اعجاز مغل، آغا چانڈیو، اقبال بھٹی، میاں فیصل، جاوید میمن، الفت حسین حیدری کہری اور اس کے ساتھ ساتھ پرشوتم داس، محمد حسین اور اورلو کمار شرما نے آنے والے مہمانوں کو سندھی اجرکوں کے تحفے پیش کیے. کھپروں سے بیورو چیف ملوک کمار کی رپورٹ کے مطابق کھپروں نوجوان ٹیکسی ڈرائیور کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. لاش محلے میں پھینک کر فرار. پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سول اسپتال منتقل کر دی. تفصیلات کے مطابق کھپروں کے رند محلے کے نوجوان ٹیکسی ڈرائیور عادل رند کو سرشام نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا، جس کی لاش مہاراج محلے سے ملی، جس کی اطلاع فوری طور پر کھپروں پولیس کو دی گئی. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا. ذرائع سے معلوم ہوا کہ عادل رند کی خیرپور سے اس کی شادی ہوئی اور اب کھپروں میں کرائے پر کار چلاتا تھا. عادل کو 3 گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور لاش مصروف محلے میں اس وقت پھینکی گئی جب واپڈا کی جانب سے اضافی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی. شہر میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ قتل کے وقت جان بوجھ کر 2 گھنٹے کی اضافی لوڈ شیڈنگ کی گئی تھی.
खबरों से मलूक कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों सब्जी फरोश का गुंडा नासिर के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाज। सब्जी मंडी पर काबिज गुंडों ने मेरा सब्जी से भरा ठेला छीन लिया। कहते हैं सब्जी सस्ती क्यों फरोख्त कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक खबरों शहर में कायम सब्जी मंडी के सामने सब्जी का ठेला लगाने वाले अशोक कुमार मालही से सुबह सवेरे उस वक्त सब्जी मंडी के ठेकेदार के गुंडों ने ठेला छीन लिया और जबकि वो अपने ठेले पर सब्जियां लगाकर फरोख्त करने ही लगा था। और इस वाक़े के बाद खबरों शहर मालही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सब्जी फरोशों ने शहीद चौक पर सब्जी मंडी के ठेकेदार और उसके गुंडों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर सब्जी फरोश अशोक मालही ने कहा कि मुझे सब्जी मंडी के गुंडों ने कहा है कि तुम सब्जी मंडी के सामने सस्ती सब्जियां क्यों फरोख्त करते हो। आज से जो रेट हम तय करेंगे उसी पर सब्जी फरोख्त करना। मेरे मना करने पर मुझसे ज़बरदस्ती धमकियां देते रहे। मेरा सब्जी से भरा हुआ ठेला छीन कर ले गए। हम हैदराबाद और मीरपुर खास से सस्ती सब्जियां खरीद कर लाते हैं और जायज़ मुनाफा रख कर फरोख्त करते हैं, जो इन नाजायज़ मुनाफाखोरों को पसंद नहीं। इसलिए गुंडागर्दी करते हुए हम गरीब सब्जी फरोश को आए रोज़ तंग करते हैं, धमकाते हैं। हमारी एसपी सांगर, डीएसपी खबरों, एसएचओ खबरों से मुतालबा करते हैं कि इन गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हमारा छीना गया सामान वापस कराया जाए। मुजफ्फरगढ़ से मुश्ताक अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर सुलेमान खान लोधी का डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर के हमरा डीएचक्यू में थैलेसीमिया सेंटर का इफ्तिताह। डीएचक्यू थैलेसीमिया सेंटर में थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बच्चों के वालिदैन से उनकी तबीयत और इलाज के बारे में पूछा। थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों के ब्लड के लिए प्लाज्मा सेपरेशन मशीन फराहम की गई। प्लाज्मा सेपरेशन मशीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को फराहम किया जाएगा। बच्चों को ब्लड की फराहमी के लिए पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में हर माह में एक दिन ब्लड रिलीफ कैंप कायम किया जाएगा। मोरो से खबर शामिल करते हैं। मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के गचेरो रोड पर पुलिस की जानिब से रिक्शा को रोकने के दौरान नादिर अली वल्द बशीर अहमद मस्तोई पर असरार तौर पर जख्मी हो गया। इसकी टांग टूट गई। इस मौके पर जख्मी नौजवान रिक्शा ड्राइवर नादिर अली मस्तोई ने बताया कि मैं जा रहा था बैरूनी स्टॉप से सवारी लेकर, ऊंची आवाज़ में टेप ऑन करके कचेरो रोड छोड़ना। पुलिस ने मुझे रोका और फायर किया। जख्मी होने की वजह से मैं मस्कीन और गरीब हूँ। मुझे बगैर किसी जवाब के जख्मी किया गया है। मुझसे इंसाफ किया जाए। जबकि जख्मी नौजवान के वालिद बशीर अहमद मस्तोई ने कहा है कि हम मस्कीन, गरीब और मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जिसने भी नाइंसाफ़ी की है उसे सख्त सज़ा दी जाए और हमें नाइंसाफ़ मिलता है और इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि एसएचओ मोरो मुजीबुर रहमान नारेजो का कहना था कि उनके रिक्शे पर 4 अफराद सवार थे। पुलिस ने उनसे कहा कि रिक्शा रोको, मगर वो नहीं रुके और पीछा करने पर वो खुद को गिरकर जख्मी हुआ है। उसे कोई गोली नहीं लगी है। हम तहकीकात कर रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर पुलिस एहलकारों ने किसी किस्म का भी कदम उठाया तो उन्हें सजा मिलेगी। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के नवाही गांव मकरारी में रहने वाली मर्द, खवातीन और मासूम बच्चों ने मासूम बच्चों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत मोहम्मद आर्चर जरदारी, शाहिद हुसैन और मसमात सितारा जोजा मुबारक जरदारी, मसमात समीरान जरदारी ने की। जहां उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि 9 माह कबल मसमात सितारा की शादी मुबारक जरदारी से हुई थी, जिस दिन से वो हमारी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं। अब उन्होंने हमें तशद्दुद करके निकाल दिया और हमारे घर में घुस कर हमारे कपड़े जलाए हैं और धमकियां दे रही हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमारी खैर नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हम पर बासर गुलाम, कंबर गुलाम, आफ्ताब और मुबारक जरदारी के हाथों जुल्म हो रहा है, जिन्होंने हमारे और हमारी बच्ची के लिए जुल्म किया हुआ है। मुतासरा नारी सितारा ने कहा कि मैं अपने ऐसे जालिम शोहर के साथ मजीद रहना नहीं चाहती हूँ। मुझ पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो शहर के वार्ड 23 के रिहायशी ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों, ईंट बनाने वाले मजदूरों, ड्राइवर शरीफ अबड़ो, गुल शेर जेपर मौलवी जावेद जेपर, राशिद अबड़ो, अकबर मुगल रहमतुल्लाह मला, मोहम्मद उस्मान सोमरो, मुमताज़ अबड़ो, खालिद माछी और दीगर ने मासूम बच्चों के हमरा मोरो नवा जतोई रोड जेपर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि हम बमुश्किल 500 से 700 रुपये योमिया कमाते हैं, जिससे हम सिर्फ आटा खरीद सकते हैं और हमें बिजली के बिल, गैस के बिल, बीमारी की सूरत में दवाई और खाने पीने की सख्त परेशानी है। एक वक्त खाना खाते हैं, 2 वक्त भूखे रहते हैं। हम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और हम खुदकुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि आटा, दीगर अशिया, खुरोनोश, पेट्रोल और डीजल सस्ता करके हमें फाका कशी की जिंदगी से बचाया जा सके। मीरपुर खास आर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से
फील्ड रिकवरी इन रिस्पांस ऑफ कम्युनिटी वाइल्ड अप्रोच इंसेंट प्रोजेक्ट के तहत गांव की खवातीन को 2 रोज़ा वर्कशॉप कराया गया। वर्कशॉप में यूसी ढगान भरगड़ी के 17 गांव की 30 से जायद खवातीन ने शिरकत की, जिनको जीबीवी प्रो वुमेन लॉ, साइको सोशल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, तहफ़्फ़ुज़ इमरजेंसी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, अर्ली चाइल्ड मैरिज और दीगर मसाइल पर आगाही दी गई, जिस पर वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली खवातीन गांव घोटकों के मसाइल की निशानदही, इमरजेंसी और हिफाजत के लिए मसाइल समेत लड़कियों और खवातीन के शनाख्ती कार्ड और बच्चों की पैदाइश सर्टिफिकेट के लिए काम करेगी। वर्कशॉप में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जुनैद मिर्जा, प्रोजेक्ट मैनेजर अली हसन नून, नाहिद अख्तर, महक नूर बलोच, यसरा दाऊद, पोटो और अंबरीन इमरान, मरियम जाहिद अली, अनवशा राठौर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, यूनिसेफ और दीगर हजरात ने सेशन दिया। नारोवाल निजी कॉलेज के तलबा और तालिबात का एडमिशन न भेजने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्राइवेट कॉलेज के नारवा सलूक के खिलाफ निकाले जाने वाला एहतजाज सर्कल रोड से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तक बरामद हुआ। 120 पैरामेडिक्स और टेक्नीशियन के साल भर की मेहनत और फीस ज़ाया होने का इम्कान। हम रोल नंबर स्लिप्स लेने के लिए मुतालिका क्लर्क के पास गए तो इंकशाफ हुआ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट दाखिला ऑफिसेज 68 लाख लेकर रफू चक्कर हो चुका है। अगले रोज हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर हैं। कॉलेज इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का। जो भी लीगल एक्शन होगा इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। रुख करेंगे नारोवाल का। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नारोवाल चौधरी मोहम्मद शफीक को तालीमी मैदान में आला खिदमात सर अंजाम देने पर कायदे आजम गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जो एक एजाज की बात है। इस एजाज पर चौधरी अल्लाह रखा, राशिद डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हाफिज रिजवान मसूद, एडवोकेट साबिक जिला नायब नाजिम डॉक्टर निसार अहमद चौधरी, समाजी रहनुमा इनामुल हक चौधरी, साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी बशीर अहमद तो प्रिंसिपल भेड़ी खुद, शेख रियाज प्रिंसिपल, इसरारुल हक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, खान राशिद खान माहिर मजमून फिजिक्स, खलीकुर रहमान भेड़ी, खान अदनान खान हेडमास्टर मर्दवाल, सरफराज ताज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, नयामत अली, मियाँ अजहर इनायत और अख्तर महमूद ने चौधरी मोहम्मद शफीक ताहिर को दिली मुबारकबाद पेश। नारोवाल में शकरगढ़ कचहरी में अदालत पेशी पर आए 2 फरीकेन के नौजवानों की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। मुक्के और थप्पड़ों से दोनों फरीकेन एक दूसरे के दुर्गत बनाते रहे। शकरगढ़ कचहरी में पेशी पर आए हुए 2 फरीकेन पुरानी रंजिश की वजह से आपस में लड़ पड़े। दीगर अफराद ने बीच बचाव करवाया। पुलिस की नफरी के आते ही दोनों फरीक फरार होने की कोशिश में 3 अफराद पकड़े गए। रिपोर्ट करेंगे जामल अदिता। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक विहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सेफ फूड सिटी के प्रोजेक्ट के तहत फ्लैग मार्च का इनेकाद, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद अरशद ने की। ADCG अब्दुल जब्बार गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ्लैग मार्च का मकसद अवामुन्नास को आगाही देने के साथ जिला विहाड़ी को सेफ फूड सिटी बनाना है, ताकि शहरियों को मयारी फूड अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जबकि अवामुन्नास को भी चाहिए कि फूड अथॉरिटी के अमले से ताउन करें। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद अरशद का कहना था, फ्लैग मार्च का मकसद पंजाब फूड अथॉरिटी के कावानीन पर अमल दरामद बनाने के लिए इकदाम करना है। शहरियों को खाने के लिए मयारी अशिया की फराहमी के साथ साफ सुथरा माहौल फराहम करने में भी पंजाब फूड अथॉरिटी अपना किरदार अदा करे। फ्लैग मार्च फूड अथॉरिटी के दफ्तर से शुरू होकर DC कम्प्लेक्स आकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि फ्लैग मार्च में दफ्तर का तमाम अमला मौजूद था। पंजाब फूड अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आज हम ज़िला विहाड़ी के अंदर सेफ फूड सिटी के हवाले से एक फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, जिसका पर्पज़ आवाम को आगाही देना है कि इस सिलसिले में इंशाल्लाह अगले वीक से हम सेमिनार और वॉक्स वगैरह भी करेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टेक होल्डर से कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, इस सिलसिले में कोई भी कंप्लेंट हो, हमारा एक कंप्लेंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पर इन्फॉर्म करें। फूड अथॉरिटी का पर्पज़ है कि आवाम को साफ़ सुथरी खाने की और अशिया मुहैया करना है, और इस सिलसिले में हमारा जो डिपार्टमेंट है पंजाब फूड अथॉरिटी हम वक्त जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के तवस्सुत से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपकी शिकायत हो वो हमें दर्ज करवाएं, तो इंशाल्लाह हम इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और जो उनके ज़िम्मेदारान हो उनको सज़ा भी दिलवाएंगे। जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपना सेफ सिटी
प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसका मकसद ये है कि हम जितने भी हमारे SOPs हैं उनको एक मरबूत तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं और उसकी एक बेहतर आउटकम आ सके। इसमें हम इंश्योर करेंगे कि तमाम जितने बिज़नेस हमने सेलेक्ट किए हैं उनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई हो 100% लोगों की, मेडिकल 100% लोगों के हुए हों, ट्रेनिंग सब लोग करें, और इसमें हम एक मंथली मीटिंग करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें उनको हम अवेयरनेस देते रहेंगे, और अगर उनकी कोई क्यूरीज होंगी तो हम उसको अकॉर्डिंगली हल कर रहे होंगे। और तीसरा, इसमें पब्लिक की तरफ से हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा कि हमारी जो हेल्प लाइन है 1223 उस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएं कि कहाँ पे किस चीज़ में इशू आ रहा है, ताकि उनकी शिकायत को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के गांव जाम धोंग के मकीनों ने बाअसर अफराद की तरफ से गुलाम कादिर, एजाज अली, मोहम्मद उमर, फकीर सलार, साईं रखू, कादिर बख्श डोंग और दीगर की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल पुलिस गाँव में छापा मारकर 32 मुकदमात में मतलूब नादिर अली धोंग को लड़ाई के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके उससे मसरूका मोटरसाइकिलें, मौजूद और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया गया। मुजरिम की पुष्टपनाही करने वाले बाअसर अफराद हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर पुलिस ने हमारे घरों पर छापे मारे हैं, जबकि पुलिस ने मुकाबले के बाद नादिर अली धोंग को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। मैं घर में मौजूद हूं, जिसे बेर बख्श धोंग की हिमायत हासिल है, जो कि खुद को वकील कहते हैं, और वो हमें झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां भी दे रहे हैं और कहता है कि मेरे घर पर पुलिस के छापे में तुम्हारा हाथ है। नादिर अली धोंग ने दीगर जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर अपने गाँव में भी चोरी की वारदातें की हैं। उनका एक बड़ा गिरोह है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने IG सिंध पुलिस, DIG शहीद में नज़ीराबाद, SSP नौशेरो फिरोज, DSP नौशेरो फिरोज और SDP मोरो से मुतालबा किया कि मुलजिम नादिर अली धोंग और उसके पुष्टपनाही करने वालों और हमें धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अली जट। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार अल्ताफ गोहर मेमन ने फर्टिलाइजर्स कंपनियों के नुमाइंदगान को हिदायत की है कि जिले में यूरिया खाद फर्टिलाइजर्स फरोख्त करने वाले डीलर्स को यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ जिला भर में यूरिया खाद की कमी को भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर में यूरिया खाद की सप्लाई की कमी के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडोवाला यार मोहम्मद इब्राहिम आलमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 टंडोवाला यार हमीर कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर टंडोवाला यार शराज लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर चंबर डॉक्टर आसिफ कुराई, असिस्टेंट कमिश्नर झंडो मरी हमाद जरदारी, महकमा एग्रीकल्चर टंडोवाला यार के जिले अफसरान, फर्टिलाइजर्स कंपनियों के नुमाइंदगान, फर्टिलाइजर्स फरोख्त करने वाले डीलर्स ने शिरकत की। इजलास में जिला टंडोवाला यार के डीलर्स ने बताया कि फर्टिलाइजर्स कंपनियों को हमने यूरिया खाद के ऑर्डर दिए हुए हैं, जिनको 3 महीने हो गए हैं, मगर कंपनियों की जानिब से अब तक सप्लाई मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यूरिया खाद में कमी का सामना है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने फर्टिलाइजर्स कंपनियों को हिदायत की कि जिला टंडोवाला यार में यूरिया खाद की सप्लाई की कमी को दूर किया जाए और डीलर्स की ऑर्डर फौरी तौर पर पूरे करके उन्हें यूरिया खाद की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रावलपिंडी से आपको खबर दें, गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश रावलपिंडी में रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में चकलाला 72 और शमशाबाद 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इस्लामाबाद में बोकरा 59 पॉइंट पर 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में सैदपुर 37 और गोलरा में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। टोबा टेक्सिंग में 28 और जहलम 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा, बाजोड़ में 60, दीर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी से आपको खबर दें, IG डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन, सदर बैरूनी और इसके साथ साथ STPO सदर ऑफिस का दौरा। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली, CPO सैयद खालिद हमदानी, सीनियर अफसरान उनके हमरा थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फ्रंट डेस्क, SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रूम समेत थानों के मुख्तलिफ शोबों, हवालात, वेटिंग एरियाज का जायजा लिया। शहरियों की सहूलत के लिए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने मजीद कहा, थानों में शहरियों को जदीद सहूलियात, साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला जा रहे हैं। थानों में सर्विस डिलीवरी, IT बेड्स, बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। तमाम थानों में जराइम की नौयत के मुताबिक पुलिस कार्रवाई यकीनी बनाने की टाइम लाइन्स मुकर्रर की गई हैं। चोरी, डकैती, राबरी समेत जराइम प्रॉपर्टी मामलात में मुकदमात का फौरी इंदराज यकीनी बनाएं। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम
1787 کے ذریعے شہریوں کی شکایات کے ازالے اور انصاف کی فراہمی میں حال اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آر پی او اور سی پی او راولپنڈی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے تحت سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنا۔ سماروہ سے آپ کو خبر دیں، سندھ ادبی سنگت شاخ سامرو کی جانب سے ایک شاعر اور کہانی کار کے ساتھ یادگار شام منائی گئی۔ ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ سماروہ سے ہمارے رپورٹر ناز فقیر شاہانی کی رپورٹ دیکھی۔ سامارو پریس کلب میں سندھی ادبی سنگت شاخ سامارو کے سیکریٹری ناز فقیر شاہانی کی میزبانی میں سامارو کے بزرگ شاعر، محکمہ پولیس کے ریٹائرڈ صوبیدار صابر غلام رسول کھوسو اور بزرگ کہانی کار عبدالرزاق کھوسو کے ساتھ شام منائی گئی۔ سینئر صحافی سریش مالی نے استقبال کیا۔ یادگار تقریب میں سندھی ادبی سنگت کے مرکزی خزانچی اور معروف شاعر خطائی تھیبو، میرپور خاص کے ضلع رابطہ سیکریٹری شاعر شیر محمد حالے پوٹو، شاخ سامارو کے سیکریٹری ناز فقیر شاہانی، لال ساماروی و دیگر نے شاعر صابر غلام رسول کھوسو اور کہانی کار عبدالرزاق کھوسو کی زندگی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رضا کھوسو اور غلام رسول کھوسو نے اپنی زندگی کا ایک بڑا دور ادب کو دے دیا ہے۔ صابر تخلص استعمال کرنے والے شاعر غلام رسول کھوسو کی شاعری کمال کی ہے۔ مہمانوں کا مزید کہنا تھا کہ سندھی ادبی سنگت سامارو کے سیکریٹری ناز فقیر شاہانی اور ان کی ٹیم نے دونوں سینئر اور بزرگ ادبی خدمات دینے والے شاعر اور کہانی کار کے ساتھ پروگرام کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج یہاں ہم زندہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیشہ مرنے کے بعد برسیاں مناتے رہتے ہیں۔ مہمان شاعر صابر غلام رسول کھوسو نے کہا کہ میں کئی سالوں سے گمنام شاعری کر رہا تھا، مگر آج مجھے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ میں سندھی ادبی سنگت شاخ سامارو کا شکر گزار ہوں۔ کہانی کار عبدالرزاق کھوسو، جن کا شمار نامور کہانی کاروں میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ میری کہانیوں نے بیرون ملک میں بھی مقبولیت حاصل کی ہے، جبکہ 430 نمبر قیدی والی مشہور کہانی پڑھ کر سنائی اور خوب داد حاصل کیا۔ پروگرام میں سینئر اور نوجوان شاعروں دیون لوہار، وسیم کھوسو، حساس نور خاص کیلی، ہرلال امر، لونر پریمی، اشرف کھوسو، غلام نبی لنجوانی، اکبر زمزم و دیگر نے اپنے اشعار پیش کیے، جبکہ پریس کلب سامارو کے صدر خان محمد خاص کیلی نے ترنم میں گیت سنایا، جبکہ روٹری کلب کے آئندہ منتخب ہونے والے گورنر، سیاسی سماجی رہنما شکیل احمد قائم خانی، شنکر لال پرمار، وکیل سکندر کھوسو، محرم خاص کیلی، اے ڈی عمرانی، مہیش مالی، ارشد کھوسو، دیال چند میگواڑ دیگر نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں اسٹیج سیکریٹری کے فرائض سماجی رہنما روشن علی بہرانی نے سر انجام دیے۔ ناز فقیر شاہانی، BRN نیوز، سامارو۔